Namaste, dear readers. Happy Sharannavaratri. On this auspicious day, we will be chanting a Vagishwari Stotram that is given in the Prapanchasara Sara Sangraha, which was compiled by Girvanendra Saraswati. This stotra is given in the 8th patala of Prapanchasara Sara Sangraha. Iti matrika vibhedat प्रजपेन्मन्त्रद्वयं च मन्त्रितमः प्रजपेदेनां स्तुतिमपि दिनशो वाग्देव्यनुग्रहाय बुधः. One must chant the mantras of Vagdevi, and after that one should chant this stotra daily, dinashaha, for gaining the blessings of Vagdevi. Amala kamala dhivasini manaso vaimalyadayini manognye sundara gatri sushile tava charanambhoruham namami sada. Achalatmaja cha durga कमला त्रिपुरेति भेदिता जगति या सा त्वमेव वाचामीश्वरि सर्वात्मना प्रसीद मम. त्वच्चरणाम्भोरुहयोः प्रणामहीनः पुनर्द्विजातिरपि भूयाद् अनेडमूकः त्वद्भक्तो भवति देवि सर्वज्ञः. मूलाधारमुकोद्गत विसतं निभप्रभा प्रभावतया विसृतलिपिव्राताहितमुख करचरणादिके प्रसीद मम. वर्णतनोऽमृतवर्णे नियतमनिर्वर्णितेऽपि योगीन्द्रैः निर्णीतिकरणदूरे वर्णयितुं देहि देवि सामर्थ्यम्. सुरासुरमौलिलसत् मणिप्रभादीपिताङ्घ्रिनलिनयुगे सकलागमस्वरूपे सर्वेश्वरि सन्निधिं विधेहि मयि. पुस्तकजपवटिहस्ते वरदाभयचिह्नचारुबाहुलते कर्पूरामलदेहे वागीश्वरि शोधयाशु मम चेतः. क्षौमाम्बरपरिधाने मुक्तामणिभूषणे मुदावासे स्मितचन्द्रिका विलासितमुखेन्दुबिम्बेऽम्बिके प्रसीद मम. विद्यारूपे विद्यानाशिनि विद्योदितेऽन्तरात्मविदाम् ज्ञेयैः सपद्यजातैराद्यैर्मुनिभिस्तुते प्रसीद मम. त्रिमुखि त्रयी स्वरूपे त्रिपुरे त्रिदशाभिवन्दिताङ्घ्रियुगे त्रीक्षणविलासि वक्त्रे त्रिमूर्तिमूलात्मिके प्रसीद मम. वेदात्मके निरुक्तज्योतिर्व्याकरणकल्पशिक्षाभिः सच्छन्दोभिः सन्ततक्लृप्तषडङ्गेन्द्रिये प्रसीद मम. त्वच्चरणसरसिजन्मस्थितमहितधियां न लिप्यते दोषः भगवति भक्तिमतस्त्वयि परमां परमेश्वरि प्रसीद मम. बोधात्मिके बुधानां हृदयाम्बुजचारुरङ्गनटनपरे भगवति भवभङ्गकरीं भक्तिं भद्रार्थदे प्रसीद मम. वागीश्वरीस्तवमिति यो जपार्चनावहनवृत्तिषु प्रजपेत् स तु विमलचित्तवृत्तिः देहापदि nityashuddhameti padam. One who chants this stotra
during japa, chanting, archana, worship, avahana, invocation, etc., he becomes pure-minded. Vimala chitta vrittihi dehapadi nitya shuddham eti padam. And after leaving the body, he will reach the purest state or purest abode, the abode of Supreme God. Such is the Palashruti of this stotra.